ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്ക അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇക്ക അവിടെ വണ്ടിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു പണി തന്നിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി നീങ്ങണില്ല, അതുകൊണ്ട് സർവീസിന് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, നല്ല കാര്യം എന്നൊരു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിക്കുകയാണ്. അതെന്താ കാരണം ചോദിച്ചാൽ, ഞാനൊരു പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5-6 വർഷത്തോളമായി. നമ്മൾ സന പ്രസവിച്ച സമയത്ത് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്കും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതൊരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോകാനൊരു യോഗവും സമയം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉംറക്ക് പോകാമെന്നുള്ളൊരു ഇതിലെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഉംറക്ക് എന്നുള്ളൊരു പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങടെയിലൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉംറക്ക് പോകണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ കാരണം, നമ്മുടെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രൂഫുകളും ഒരേ അഡ്രസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം പരിപാടി കഴിയും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആധാർ കാർഡ് മാറ്റാൻ നിൽക്കണം. എല്ലാം ഒരേ അഡ്രസ്സുകൾ തമ്മിൽ വേറെ വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആധാർ കാർഡ് മുതൽ പാൻ കാർഡ് വരെക്കും ഒരേ അഡ്രസ്സുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം പാസ്പോർട്ട് കിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-15 ദിവസമായി. ഇനി നമുക്ക് അവർ ഇതിനൊരു സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷനും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൂഫുകളൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലാണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോയമ്പത്തൂർ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ തന്നെ എല്ലാതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എന്തായാലും പോയി നോക്കട്ടെ, അവിടെ എവിടെയൊക്കെ തിരക്ക് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴിയ വീഡിയോ എന്തായാലും ഞാൻ അവിടുത്തെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വലിയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ തന്നെയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. 10 മണി മുതൽ എനിക്ക് 10:45 എനിക്ക് സമയം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാനും എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഫയലിലുണ്ട്, അതായത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റക്ക് പോകണം. എവിടെ പോകണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുണ്ടാവും. എതുക്ക് அப்படியா? நான் போல ஒറ്റக்கு துப்பா மிலிட்டரிக்காரில் இருப்பாங்களே, பயம் கொடுத்தாரு. 1.5 மணி நேரம் சாப்பிடல, சாப்பிட்டே வந்துருந்துருக்கேன். அங்கே போய் எத்தனை பேர்? இவங்க எல்லாம் பாஸ்போர்ட்டுக்கு தான் இருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு 20 பேர்னு நினைக்கிறேன். நேமா கோயம்புத்தூர் போனப்பெல்லாம் 20 பேர் தான் எடுத்தாங்க. இது என்னது? பாஸ்போர்ட். இது போஸ்ட் ஆஃபீஸ். சின்னதாக தான் இருக்குது. அது கோயம்புத்தூரில் எவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு. டைம் பாரு, ஏன்னா அது காட்டுறது சொல்ல, நீ டைம் மட்டும் பார்க்குறது தானே. 11 மணி தானே போட்டிருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஃபைல் இருக்குல்ல, அது 5 போயிட்டுருக்கு. 5 உள்ள போயிட்டு 5 போயிருக்கோம். அது பேட்ச் நம்பர் கணக்கில் வருமா? என்ன பார்த்துட்ருக்கீங்க? இல்லை ஹிந்தி எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கேன். ஹிந்தி இப்போ தான் படிச்சுட்டு வரோம். அம்மாவது பேர் மேலே இருக்கிறது அம்மா பேரா? பைசல் யார் அம்மாவா? எங்கள் அப்பா பேர், எங்கள் அம்மா பேர், என் வீட்டுக்கார் பேர், அப்புறம் நம்மளோட அட்ரஸ். நீங்கள் எல்லா பேரும் தெரியாமல் அப்படியே பார்க்காம சொல்லி பார்ப்போம். என்ன அப்பா பேர் என்ன? பைசல். அம்மா பேர் என்ன? ஆஜரா. பேரில் ஞாபகம் இருக்குதா? சரி சரி சரி. அங்கே போய் கேட்பாங்க, இது எதுக்கு கொண்டு போகிறதுனா பேர் கேட்பாங்க. ஒன்று ஒன்றா அம்மா பேர் என்ன, அப்பா பேர் என்ன, பிள்ளைங்க பேர்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் பிள்ளைங்க பேர் கேட்குறாங்க. அவங்களுக்கு எடுக்கிறப்ப தான் கேட்பாங்க. അടുത്ത് വിസാരിക്കണം. സനാമിയാസ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പോവുകയോ ഉണ്ടെങ്കിലോ பிரச்சனை இல்லை. எல்லாம் ஒரே அட்ரஸில் தானே இருக்குது. அது ஒரு இதுன்னா அட்ரஸ் எத்தனை மாற்ற வேண்டியது இருக்குது? சிக்கல் தான். இங்கே கடவு சீட்டு, அது இது போஸ்ட் ஆஃபீஸ். இது கடவு சீட்டுக்கான அப்பாயின்மெண்ட்டா? எதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டு? இங்கிலீஷ் தெரியுமில்ல, பேசி பார்ப்போம். சொல்லு என்னன்ட்டு. தெரியல, அதுக்காக உள்ளே கேட்பாங்க. காசு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. அதான் அமௌண்ட்டு கட்டியாச்சு. இல்லை நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கட்டினா? எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ? 2200 300. அது அப்ளை அந்த ஆஃபீஸுக்கு 1800 1800. இப்போ உள்ள காசு கேட்க மாட்டாங்க. போ சொல்லிட்டு போ. இங்கே சொல்லிட்டு போ. இங்கே போ 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 போ.
ஓடு 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 ஓடு. ரேஷன் கடையில் போகிற மாதிரி வேகமாக ஒன்றா அப்படி தான் பேட்ச் நம்பர் பொறுத்தா உள்ள விடுவாங்க. அடுத்ததாம்மா ஒடியா இங்கே வெயிட் பண்ணுவா. நான் கூப்பிடுங்கண்ணா. அண்ணா 7 போனால் கூப்பிடுங்க. 6 தானே போனா ஒரு பேட்சாக தான் உள்ள விடுவாங்க. துப்பாக்கி இருக்கும் கண்டிப்பாக மெயினாக பார்த்துக்கோ. ஸோ இங்கே பாரு 6 பேருக்கு 7 வரும். உள்ளே துப்பாக்கி வச்சுருப்பாங்க, மறந்துடாது. சரியா? இருக்கும் கண்டிப்பாக. பரவாயில்ல, உனக்கெல்லாம் ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு. இங்கேயே எனக்கெல்லாம் ஒரு கோயம்புத்தூருக்கு போயிட்டு சேலத்துலேயே இருக்குது, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயே இருக்குது. பார்க்கலாங்க, பார்க்க நடுக்கும். ஸ்கூல் பிள்ளைங்க லீவ் ஒன்றும். சரி பாருங்க. அவங்களாம் பேட்ச் 3 4 அந்த மாதிரிலாம் வந்து பேட்ச் ஒரு பேட்சுக்கு 10 பேர் நினைக்கிறேன். ஒரு பேட்ச் இப்போ 7 பேட்ச்னா 10 பேட்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 10 வரைக்கும் தான் இருக்கும், 20 வர மாட்டாங்க. மதியம் வரைக்கும் தான், 1 மணி 2 மணி வரைக்கும் தான் அது. 1 மணி நேரத்துக்கு 10 பேர் கணக்குன்னு நினைக்கிறேன். 9 மணிலேருந்து 9 9:30 இருக்கும். 9 மணிலேருந்து நினைக்கிறேன். கேள்வி கேட்பாங்க, பதில் சொல்ல. அதான் இன்டர்வியூ தான், அது பேர் தான் பாஸ்போர்ட் இன்டர்வியூ. அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, ஞாபகம் இல்லை. என்ன கேட்டாங்க, என்ன கேட்டாங்க, எல்லா ஐடியும் காட்டிட்டேன். ஐடியெல்லாம் சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் ஃபோட்டோ பிடிப்பாங்க. கைரேகெல்லாம் வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. போய் பாரு, போயிட்டு வந்து சொல்லு. சரியா? നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന 14 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അറിയാം പാസ്പോർട്ട് പോയിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ. ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് വീടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പോകുന്നത്, അതെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും വന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കുറേ നേരം ഇരിക്കണേ പിള്ളേരെ. ஊப்பு வரணும். சாப்பிட்டுட்டு வந்துடணும். சாப்பிடலாம். ஏன் வெஜிடபிள் பிரியாணி இருக்குது. நானே சாப்பிடல. പൊറോട്ട സാപ്പിടല. சாப்பாடு சாப்பிடலான்னு சொல்லு. ഞാനിതില്ലേ രാജാന്താണ് എഴുതിയിരിക്കണേ, ആജറാന്ന് നിனைச்சே. ஆஜராவா? திரு ஏ ராஜா, அது புள்ளி சின்னதாக வச்சுட்டாங்க. சரி ஓகே. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇല്ലേ 50 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ്. നമുക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആധാർ കാർഡ് 1500 ഫോട്ടോ ഒരു ലക്ഷം. പാൻ കാർഡ് சொல்லி நான் ஒரு நிமிஷம் அப்படி. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാൻ കാർഡ് അന്ന് നമ്മൾ ആധാറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ശരിയായി, കാരണം ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ சொன்னாங்க? ഇല്ല, നമ്മ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അവർ വാസൽ തന്നിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കളാം. അതാ ഞാൻ വീട്ടിലതാണ് ഇരിപ്പോ. കീഴെ നമ്മളെ താത്തുണ്ട്, താത്ത വാങ്ങി വെപ്പാറ്. നമ്മളെല്ലാ പൊരുളും താത്താതാ വാങ്ങി വെക്കുന്നത്, ഹൗസ് ഓണറുടെ എല്ലാം. என்னது சரி வச்சா ஆதாரமாയിട്ട്? ஓகே, അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങ പാൻ കാർഡ് കേൾപ്പാങ്ക തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ഈ ഒരു പണിക്ക് വന്നപ്പോൾ അതേമാതിരി ഒരു വയസ്സായ ഒരു ആയക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോ എഴുതി കൊടുത്തത് തിരിച്ചെഴുതി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കിന് മാറ്റി എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കില്ല. അതെങ്ങനെ എഴുതുക, ഇതെങ്ങനെ എഴുതുക. നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റി എഴുതാം. ഇവർക്ക് പിന്നെ അത് മാറ്റി എഴുതാൻ കഷ്ടം അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇനിയും ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, എൻ്റെ ബാച്ച് ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിട്ട് പാൻ കാർഡ് தான் கொண்டு வந்து இப்போ அது சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இது ஜூம் பண்ணிட்டு ஒரு காப்பி வேணும், ஃபோட்டோ காப்பி. இதெல்லாம் ஜெராக்ஸ் வேணுமாம்மா? தெரியும், கொடு. அதான் முதல்லையே சொன்னேன் நான். ஓ கிளம்புங்க. ஒரு சிக்கலாயிடுச்சு. என்ன அது? சர்டிஃபிகேட்ல ஆஜரா கிட்ட எப்போ வந்துச்சு? ஆஜரா எப்போ? இனிஷியல்
இனிஷியல் எப்போ வந்துருச்சு யாருக்கு? எங்கள் ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்ல. புரியல, தெளிவாக சொல்லு. ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்ல எங்கள் அப்பா பேர் எங்கள் அம்மா பேர்லக்கு இனிஷியல் இல்லை. என் சர்டிஃபிகேட்ல எப்போன்னு வந்துருச்சு. சரி. அப்போ இது ஆதாரா எப்படி இனிஷியல் யாரு கேட்டேன். நான் சொன்னேன் எங்கள் அப்பா எடுத்துட்டேன்னா ஜெராக்ஸ் கொடுத்து. சரி பார்த்துட்டு வா, ஏதாவது தப்புன்னா துப்பாக்கி வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க, பார்த்து வா. சரி சீக்கிரம் வா. கூப்பிடும்போது தான் போக முடியும். சரி எத்தனை போயிருக்கு? அதுவும் தெரியல, அவங்க போன கூப்பிடுறாங்க. சரி வாங்கி வச்சுக்கிறாங்கப்பா போகலாம். சரி ஓகே. அவங்கள கூப்பிடுறாங்க. சரி ஓகே, பார்த்துட்டு. நான் வெளியே தான் நிற்கிறேன், சீக்கிரம் வா. கைரேகெல்லாம் எடுப்பாங்க. ஆமாம் சரி பார்த்துட்டு. மொபைல் நம்பர் கேட்குறாங்க, என்ன எது கொடுக்குறது? என்னது மொபைல் நம்பரா? மொபைல் நம்பர் என்னது கூட என்ன தான் கொடுத்துருக்க? ஏன் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன். இங்கே ஃபஸ்ட்டு போயில அப்பாயின்மெண்ட்டு டைமுக்கு இல்லாத அவங்க ஃபஸ்ட்டு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து அவங்க செக் பண்ணுறாங்க. முதல்ல எல்லா ப்ரூஃப் இருக்குது தான் செக் பண்ணுறாங்க. பண்ணிட்டு ஃபோட்டோ காப்பி ஃபோட்டோ ஸ்டாட் அதெல்லாம் ஜூம் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து சொன்னாங்க. அதில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. ஆஜராக வச்சு வர டைமில் ஆஜராக எப்படி வந்துருச்சு நம்ம 10ஆம் கிளாஸ். அது நீ கேட்டால் அதை சொல்லியிருக்கணும். வேற அப்பா பேர் எஃப்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கணும். நான் கேட்டேன், இல்லை அது சின்ன வயசில் ஒரு இதாக இருக்கிறதுனால அப்பா இனிஷியல் கொடுத்துருந்தோம். சரி அது பிரச்சனை இல்லை சொல்லிச்சு. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. அப்புறம் திருப்பி நம்மளோட கைரேகை அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கேள்வி கேட்குறாங்க. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ A1 B2 B3 അങ്ങനെ ഓരോ തിരിച്ച് വെരിഫിക്കേഷൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ കാർഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെടുക്കണം. ഫുൾ അല്ല അവർക്ക് காது இருக்கான்னு தெரியறதுக்கா? ഫേസ് ഫുള്ളാ ടോട്ടലാ തെരിയണം മുഖത്തിൽ. അവനോട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയൊരു ഷാള് നിൽക്കണില്ല. ഷാള് വിളി വരണം. അപ്പോൾ ചെവിക്കിട്ട തിരിയല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വരും. രണ്ടാമത്തെ അവർ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്പറെല്ലാം ഒന്നുകൂടി വരുത്തും. അയാളും ചോദിച്ചു ഈ ആധാർ എഫിൻ്റെ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല அது எங்கள் சின்ன வயசில் அப்படி பிரச்சனை இருக்கிறதுனால அப்பா அது கொடுத்து சரி அதுவும் பிரச்சனை இல்லை சொன்னாங்க. அப்புறம் அவங்க ஒரு ஃபோமில் அப்படியே எடுத்து கொடுத்து என் ஃபோட்டோ எல்லாம் வேணும் அது கொடுத்துச்சு. அதில் சைன் பண்ண சொன்னாங்க. அப்புறம் நம்மளோட ப்ரூஃபோடഒക്കെ ஸ்கேன் பண்ணாங்க. அவங்க முடிச்சுட்டு அடுத்த செக்ஷனுக்கு வெயிட் பண்ணி நிற்கிறேன். A2 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் அவங்க ஒன்றும் கூட வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க നമ്മളാണോ. പക്ഷെ അതിലൊരു രസം എന്താണെന്നറിയോ, മലയാളക്കാരനായിരുന്നു. മലയാളക്കാരനായതായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 10 കേരളത്തിൽ ആയതായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്നോട് ഒരു കേൾവിയും ചോദിച്ചില്ല. ഒറിജിനൽ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മളെന്താ ഇവിടെ പ്രൂഫ് കൊടുത്തു ആ പ്രൂഫ് തന്നെ ചോദിച്ചത്. ഒരു കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല. ശരി പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഒരു 2 മിനിറ്റിൽ അവിടുത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എங்கே மிலிட்ரியும் துப்பாக்கி எடுத்து சொன்னேன். அங்க இருந்தாங்க கோயம்புத்தூர்ல. இங்க இல்ல, அது பெரிய பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ். இங்கெல்லாம் இங்க இருந்து அங்கேயும் போகுதா, அங்க போயிட்டு தான் பாஸ்போர்ட் தான் வரும். ஆமா, அதனால அங்க இருக்கும். നിങ്ങൾ வேற என்ன பயம்படுத்தி விட்டேன். எப்போ வரும்னு சொன்னாங்க? அதுவும் சொல்லல. மெயிலுக்கு ஏதாவது இருந்தாலும் மெயிலுக்கு வரும் சொன்னாங்க. செக் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே செக் பண்ணாங்க. எல்லாமே எதுவுமே என்கிட்ட கேட்கல. ஒருவேளை மலையாளக்காராயிருந்தாலும் இப்படிதான் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் அதனால அப்படி இருக்கிறாங்க. അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റാக இருந்தால் எல்லாமே ஈஸியாக നടക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സന മിയാസിന് നമുക്കൊന്ന് അധികം അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഏതാണ്. ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ പേരെന്താ വരുള്ളൂ. അവർക്ക് അപ്പ അമ്മ പേര് തന്നെ വരും, അപ്പിതാ വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇത് വേറെ ആചാരാക്കി എങ്ങനെ എഫ് വന്നില്ല. മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് അത് വേറെ എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞ എത്ര ദിവസം കിട്ടും പാസ്പോർട്ട്? 10-15 நாள் வெரிஃபிகேஷன் வரும். போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகணும். போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மெயில் വരിക, വീട്ടിലേക്ക് പോലീസ് വരുവാங்க, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് അത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നാളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നാളെ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇടാം. ബൈ ബൈ.